बेगमात कहती हैं या घर जाओ या दफ्तर आओ, तीसरी जगह नहीं जाना। घर आओ, बच्चों को वक्त दो और हमें वक्त दो। इस सब रूटीन के साथ, एक बिजी रूटीन के साथ, जब शौहर वक्त के साथ साथ वजन भी कम करना चाहे, तो इसमें बेगमात का क्या किरदार होना चाहिए? मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मियां नवीद साहब। इन्होंने 10 किलो वजन कम किया और इसमें इनकी बेगम की कोऑपरेशन कितनी है, आए इनसे पूछते हैं जी। डॉक्टर साहब, बेगम की जो काविश बहुत ज़्यादा है, चूंकि जब मैं सुबह दफ्तर से निकलता था तो एक तो ये है कि मैं घर पे उसने जो नाश्ता तैयार करके देना, और वो भी सारा जो है वो डाइट वाला जो करना होता है। उसके बाद फिर दोपहर का जो है वो लंच वो भी तैयार करके देना, बॉयल चीज़ें, फिर आपको पता है कि वो सारा करना। फिर उसके बाद जो है वो रात को जब जाना वो भी उन्होंने तैयार करके रखना, क्योंकि वो मुझे उन्होंने स्पेशल बना के देनी है चीज़। वो मैंने जो घर में जो चीज़ें बनती है जिसमें दूसरे वाला घी और सारी चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैं नहीं कर रहा। अच्छा, ये सारा मेन्यू आपने उनको बताया था कि उन्होंने खुद आपके लिए डिवाइस किया प्लान? मैंने खुद बताया, मैंने सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की कि ये ऐसे बनानी। अफान भाई की जो मुख्तलिफ चीजें इसके डाइट के हवाले से चल रही थी कि रोटी कौन सी खानी है, और जो है वो लंच में क्या और डिनर और सारा कुछ, वो सारा मैंने बताया, उनको मैंने प्लान मैंने दिया, अमल दरामद उन्होंने किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखे जो है वो अगर बेगमात कोऑपरेटिव नहीं करेंगी तो फिर कैसे कम हो सकता है वजन, या कैसे आप हेल्दी लाइफस्टाइल में आ सकते हैं। खास तौर पर ऐसा बंदा जिसका HbA1c बहुत टॉप पे चला गया हो, जो कि इंतहाई खतरनाक है। आपको पता है, आप खुद डॉक्टर हैं, जब ये टॉप पर चला जाता है HbA1c तो आपके ऑर्गन डैमेज करता है। ये शुगर आपके ऑर्गन डैमेज करती, खुदा न खास्ता आप मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होते हैं। शुगर तो साइलेंट किलर है, आपको पता नहीं चलता किस किस ऑर्गन को आहिस्ता आहिस्ता से दीमक की तरह खाई जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें ये है कि ये सारा कुछ करना, और उसके बाद मुझे क्योंकि एक जर्नलिस्ट, उसके लिए तो कोई टाइमिंग नहीं है। अगर मैं सुबह 9 बजे आ गया तो 10 बजे भी अगर मैं फ्री हुआ तो मैंने जिम जरूर जाना है। जिम करने के बाद अगर रात के 12 भी बज गए हैं तो उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा कि आप कहाँ थे। ये जाके मेरी चीजें तैयार होंगी, वो जो मैंने उन्हें उठना और तैयार करके वो सारा जो है वो मुझे एक तकरीबन पिछले कुछ महीनों की मैं आपको बात बताता हूँ कि मुझे फिश खाता था, मैं बॉयल फिश, सही, तो वो आपको पता है कि वो तैयार करना, मैं घर में चीजें लेकर रखता था, बाहर से तो मैंने मुकम्मल तौर पर छोड़ा था। फिर आप वो इतना बड़ा डब्बा या जिसको बॉल कहते हैं, उसमें आपने ये सारी चीजें बॉयल करके डालनी, चने, लोबिया, लाल लोबिया, उसमें गाजर, खीरा और मुफ्त सब्जियां 1-2 डाल के, तो वो सारा कुछ मुश्किल काम है। एक ये करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मेरी जो वाइफ है उन्होंने मेरे लिए ये जो है वो सारा कुछ किया। उससे ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क पड़ा कि मैंने एक्सरसाइज तो की, लेकिन जब डाइट पर मुकम्मल तौर पर 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 95% मैंने अमल दरामद किया। क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैंने अमल दरामद नहीं किया तो मेरा वो टाइम वेस्ट है एक्सरसाइज वाला। बिल्कुल। तो मैंने अमल दरामद किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फर्क पड़ा। मेरा चेहरा भी काफी बड़ा था, ये यहाँ पर जो है वो डबल चिन भी बनी हुई थी, वो भी खत्म हो गई। हालांकि मुझे यहाँ पर जिम में ना एक MS भी आते हैं एक अस्पताल के, मेरे साथ कोलीग हैं, जिम फेलो हैं, वो कह रहे थे कि डबल चिन कभी खत्म नहीं हो सकती, आप जो मर्जी कर लें। और यहाँ पर जो मेरी जिम ट्रेनर थी, उन्होंने कहा जी हम आपको चैलेंज देते हैं, ये डबल चिन खत्म होगी। और आज अलहम्दुलिल्लाह मेरी डबल चिन बहुत ज्यादा थी, तकरीबन खत्म हो चुकी है। वेट लॉस के साथ तो ये होता है, वेस्ट मेरी बहुत ज्यादा कम हुई है, 38 से, जी बिल्कुल, 38 से 34 जो है वो वेस्ट, ये तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो अब हम वो जो मैं ये मैसेज ना खास खवातीन के लिए कि देखिए, जब आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ रह रहे होते हैं ना, वो लाइफ पार्टनर होता है, उसका सेहतमंद रहना, उसकी सेहत का ख्याल रखना वो आपके लिए इक्वली उतना जरूरी है। और अपनी सेहत का भी, ये नहीं कि अपने लिए देसी घी के पराठे साथ खा रहे हो, नो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपने हस्बैंड की सेहत का भी। आपको पता है कि जो आपका जो हस्बैंड होता है वो ब्रेड अर्नर होता है, बाहर जाता है, मेहनत करता है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, उसकी सेहत को प्रायोरिटी। और अक्सर हस्बैंड्स इतने बिजी होते हैं काम में, आई अंडरस्टैंड, कि उनको अपनी सेहत का वक्त नहीं मिलता। वो बस जहां जाते उठते, जो मिलता है खाते पीते हैं, बस भाग दो रूटीन में। इस सब में अगर बेगम उनके लिए लंच बॉक्स तैयार करे, अगर उनके लिए लंच तैयार करे, स्पेशल भिजवा दे कि आप बाजार से ना खाएं, आप ये लें आपके लिए, और एक दफा आपको वो आदत हो जाए, जब रिजल्ट्स मिल जाएं और जब फिर आपको रिजल्ट्स नजर आए और हस्बैंड्स आगे से अप्रिशिएट करें वाइफ को, तब ये सिस्टम चलता है। मैं डॉक्टर नाज़िर एक और भी आपको बात बताना चाहता हूँ कि मैंने ना सिर्फ अपने ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया हेल्दी लाइफस्टाइल, और जो मैं घर में तकरीबन जो है वो ओलिव ऑयल जो है वो जिसका अक्सर आप एक्स्ट्रा वर्जिन किया है उसका नाम आप अक्सर लेते हैं, वो मैं घर पे वो खुद इस्तेमाल करना मैंने खुद शुरू किया। और मेरा एक छोटा सा और भी है, मेरी विश है कि मैं अपने घर में छोटा सा एक मिनी जिम
چھوٹا سا ایک روم میں یہ ہونا اپنی بیگم کے لیے اور جو ہے وہ اپنی سسٹر کے لیے اور باقی اور فیملی کے اکثر لیے. ہوتا ہے کبھی جم بند بھی ہوتا ہے عید کی چھٹیوں جی میں، گھر میں کر لو. میں گھر پہ بھی کر سکتا ہوں، باہر بھی کر سکتا ہوں، آپ ان کو بھی لگاؤں گا اس طرح سارا. اور چونکہ ڈائبٹیز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک وراثت میں ہے، بالکل خدا نخواستہ آگے میرے بچوں میں یہ منتقل نہ ہو. چونکہ مجھے میں ڈائبٹیز تو میں ہوں نا اب تو میں، لیکن اب کنٹرول پہ ہوں، دوائیاں ختم ہو چکی ہیں اور خدا نخواستہ انسولین کے اوپر نہیں میں گیا. اور مجھے دیکھ کے بہت سارے ایک اور جرنلسٹ ہیں، وہ بھی ایک یہاں پہ سینئر جرنلسٹ ہیں، ہیلتھ رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھ کے میرے والا جو ڈائٹ پلان ہے وہ لیا انہوں نے، اور لینے کے بعد باقاعدہ طور پر ان کی انسولین چھوٹ گئی ہے. یقین مانے، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ سچی بات ہے کہ ایک ایسا صحافی جو کہ انسولین کے اوپر تھا اور اس نے میرے والا ڈائٹ پلان لیا، اور جو مجھے دیکھ کے جو ہے نا وہ اتنا امپریس ہوا تو اس نے وہ شروع کیا. میں ان کے ساتھ ایک ہمارا ٹور ہوا اسلام آباد میں، ایک کانفرنس تھی، ورکشاپ تھی ہیلتھ رپورٹرز کی. تو اب میں نے نا جو دوپہر کا تو سلاد وغیرہ کھا لیا، ظاہر ادھر تھا آؤٹ آف سٹی. تو انہوں نے کہا جی اب رات کو تم کیا کھاؤ گے، اب ہم دیکھتے ہیں. اچھا میں نے کیا کیا، وہ سارے حیران تھے کہ یہ کیا کرے گا. میں نے کیا یہ کہ میں نے نا چکن لیا، میں نے اس کو کہا ویٹر کو کہ فل گرم پانی لے کے آؤ. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی کیا کرنا، میں نے لے آؤ تم. اچھا. اس نے فل گرم پانی، بالکل ہیٹ والا گرم پانی لے کے آیا. میں نے 4-5 پیس اس میں نا ڈبوئے. اچھا. اس کو میں نے بالکل کلین کر لیا. اچھا. مسالے سارے ختم، اور میں نے وہ کھایا. وہ اتنے پریشان ہوئے کہ یار اتنی زیادہ ڈائٹ. اس دن میں نے ڈائٹ، کیونکہ گھر میں نہیں تھا، گھر کا کھانا میں نہیں کھا سکتا تھا، میں نے سارے اس میں مسالے ختم کیے، سارے نمک مرچ اس میں ختم کیا. اور میں نے جو ہے وہ جس طرح ایک بوائل چیز ہوتی ہے اس میں تھوڑا بہت رہ بھی گیا ہوگا، لیکن میں نے وہ چیز کھائی. چیٹ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جب کبھی چیٹ کرنے کا دل تو کرتا ہی ہوگا. اچھا یقین مانے کہ میں میٹھے کا اتنا شدائی تھا لیکن میرا جو ہے وہ مائنڈ ایسا بن گیا، یا پھر میدے کی جو ہے وہ ایک معمول کے مطابق عادت ایسی بن گئی ہے کہ اب اتنا دل نہیں کرتا. بالکل. اگر میں نے کہیں لے بھی لیا نا، کہیں اگر گیا ہوں اور مجھے دل کیا ہے تو 1 یا 2 چمچ میں لے لیتا ہوں. ایسی کون سی خواہش مند آپ کی کوئی فیوریٹ ڈش تھی جس کو چھوڑنا آپ کو لگتا تھا کہ بس یہ میں نہیں چھوڑ سکتا؟ بالکل. وہ میں کھیر کا بہت شدائی تھا جی. اور اب عید بھی آنے والی ہے، اور جو ہے وہ میٹھی عید. بالکل. میرے گھر والے رکھ بھی دیں تو میں جو ہے وہ دیکھتا بھی نہیں ہوں. اتنا فرق آ گیا. اس سے پہلے میں ڈاکٹر نازش صاحب کو بتا دوں کہ میں کھانا چھوڑ کے پہلے سویٹ ڈش شروع کر دیتا تھا، اتنا شدائی تھا. تھینک یو سو مچ میاں نبی صاحب، یہ بہت انسپریشن ہے. آپ اپنے لائف سٹائل کو اور اپنے مائنڈ سیٹ کو سیٹ اور ٹیون کریں گے تو آپ اپنا بہترین آئیڈیل BMI اچیو کر سکتے ہیں. اور یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا یہ تو صرف آپ سوشل میڈیا بتا رہے ہیں، کیسے پریکٹیکل ہے. یہ پریکٹیکل ایگزامپلس ہیں ہمارے سامنے، تو ان کو فالو کریں. بہت شکریہ.